Good morning, students. I'm Ahmad Riwayadi. Welcome to my class, English Grammatical Review for University Admission Test Preparation. In this lesson, we are going to review English grammatical structures that you have already learned. In part 2, we are going to discuss or we are going to check your work for question number 11 to number 20. Let's check your work. Question number 11. My book, blah, 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 3 torn pages, which I have to tape before I leave home. The subject of the sentence is my book, singular subject. So we need a singular predicate. So option A, my book have is not acceptable. My book has, it is possible. My book having is not acceptable because having is not predicate. My book have had, it is not acceptable because this is plural. My book has to possible. Nah, sekarang kita harus tahu bedanya antara has sama has to. Has artinya memiliki. Has to artinya harus. Has to harus diikuti oleh kata kerja bentuk satu. Sedangkan pada kalimat ini, predikatnya diikuti oleh kata benda yang berfungsi sebagai objek. So, the correct answer for question number 11 is not has to, but has. My book has 3 torn pages. Buku saya memiliki 3 halaman yang robek, atau buku saya ada robekan pada 3 halaman, which I have to tape before I leave home, yang harus saya lem sebelum saya pulang. Question number 12. The area seldom blah 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 rain in summer. When the heat breaks, all maintained a record. The subject of the sentence is the area. The area is singular, not plural. Because the subject is singular, we need singular predicate. So, how about the option A? The area seldom experienced. This is not correct. Tidak benar karena kurang S. The area seldom experiences. This is possible. The area seldom experiencing. That is wrong because verb ing is not predicate. The area seldom have experiences. Have is for plural. So this is wrong. The area seldom is experienced. Is verb 1. Experience is also verb 1. So this is not possible. So the correct answer for question number 12 is option B, experiences. The area seldom experiences rain in summer. Kawasan tersebut jarang sekali mengalami hujan pada musim panas. When the heat breaks, all maintain records. Ketika panas memecahkan rekor yang sudah ada. Question number 13. Insects in the garden can best blah 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 control by using non-toxic pesticides and by destroying their breeding grounds. The subject of the sentence is insects. And the predicate can blah 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 control. Ingat ya, control ini adalah verb 3. Ini pasti kalimat pasif. Kenapa? Can ini harus diikuti oleh verb 1. Kok ini diikuti oleh verb 3? Maka ini pasti kalimat pasif. Dan kalimat pasif itu rumusnya be verb 3. Be itu bisa is, am, are, was, were, has been, have been, had been. Nah, kita harus cari yang verb 1. Verb 1-nya apa? Ya be. Makanya jawabannya tidak mungkin to, karena can tidak boleh pakai to. Jawabannya nggak mungkin pakai to be. Jawabannya adalah be. Being. Nggak boleh can, harus verb 1, tidak mungkin pakai verb ing. Apalagi been. So the correct answer for question number 13 is option C. Insects in the garden. Serangga-serangga yang ada di kebun atau di taman tersebut can best be controlled. Dapat dikendalikan dengan sangat baik by using non-toxic pesticide, dengan menggunakan pestisida yang tidak beracun,
and by destroying their breeding grounds, dan dengan menghancurkan tempat berkembang biak mereka. Question number 14. The student protests that blah 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 first in 1968 continued throughout the decade. The subject of this sentence is protest. Protest ini kata benda, bukan kata kerja. The student protest, unjuk rasa mahasiswa. That blah 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 yang terjadi pertama tahun 1968 berlangsung selama dekade tersebut atau selama dasawarsa tersebut. Nah, the subject is protest. We have to find the predicate. Erupt, possible. Mungkin. Karena subjeknya adalah jamak. Erupts, tidak mungkin karena ada S-nya. Erupted, mungkin. Itu dua. To be erupted, to be is not predicate. To be eruption, to be juga bukan predicate. So the possible answers are erupt or erupted. Nah, kita harus tahu bahwa setiap suatu kejadian itu terjadinya kapan? Itu mempengaruhi kata kerja dalam suatu kalimat. Nah, ternyata terjadi pertama tahun 68, berarti ini sudah masa lampau. Karena masa lampau kita harus menggunakan bentuk 2, bukan bentuk 1. So the correct answer for question number 14 is option C, erupted. The students' protest that erupted first in 1968 continued throughout the decade. Demonstrasi mahasiswa yang meletus pertama kali tahun 1968 berlangsung sepanjang dasawarsa tersebut. Question number 15. A labor survey revealed that less than 4 or 5% of the labor force, blah blah blah, its work at home last year. The subject of this sentence is labor survey. The predicate reveal, verb to, berarti ini terjadi di masa lampau. That less than 4 or 5% ini menjadi subjek dari anak kalimat. Nah, kalau kata persentase ini biasanya netral, tergantung pada kata yang diikutinya. 4 or 5% of the labor force, angkatan kerja. Ini berarti tunggal atau jamak kira-kira? Tunggal, karena di sini tidak ada S-nya. Its work at home last year. Nah, kita harus mencari predikat yang sesuai dari subjek 4 or 5%. Cuma sekali lagi, 4 or 5% itu netral. Maka harus diikuti oleh kata benda yang menentukan, yaitu labor force, tunggal juga. Maka option A ini pasti salah. Kenapa? Nggak ada S-nya. Yang mungkin adalah does. Doing, salah. Lagi-lagi verb ing is not predicate. To do ada to-nya bukan. Did, possible. So, there are two possibilities. Does or did. Nah, terus kemudian kalau ada dua begini, kita harus lihat time signals. Last year, ternyata tahun lalu. Berarti ini adalah past. Harus menggunakan bentuk 2. So, the correct answer is not does. Karena does ini bentuk 1. So, the correct answer is option E, date. A labor survey, penelitian ketenagakerjaan, reveal, menunjukkan that less than 4 or 5% of the labor force, bahwa kurang dari 4 atau 5% angkatan kerja did its work at home last year, melaksanakan pekerjaannya di rumah tahun yang lalu. Question number 16. The voters' attitude towards the political system after the war tended to be less complacent than
it blah 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 in the past. The subject of the sentence is the water's attitude. The predicate of the sentence is tended, verb 2. Remember, verb 2. While the second subject kedua dari anak kalimat adalah it. So we have to find the verb or the predicate here. Kata kunci in the past. In the past, it must be verb 2. So, option A, then it is pasti salah. Verb 2 pakai is. It were, ini salah. Kalau it harusnya was, bukan were. It does, apalagi verb 1. It has been, salah. So the most possible answer for question number 16 is option E. Had been. So the sentence will be, the voters' attitude, sikap para pemilih towards the political system after the war, terhadap sistem politik setelah terjadinya perang, tended to be less complacent, cenderung tidak begitu memandang remeh, than it had been in the past, dibandingkan ketika di masa lampau. Question number 17. Businesses are looking for software that they can adapt and blah 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 immediately to their own accounting procedures. The subject of the sentence is businesses. Jamak. The predicate is are looking for. Sedangkan they ini adalah subjek dari anak kalimat. Can adapt adalah predicate dari anak kalimat. Kata kunci untuk menjawab nomor 17 adalah ada pada kata and, di mana and ini merupakan parallel connectors. Artinya sebelum and, maksudnya sebelum kata and, yaitu adapt, dan sesudah kata and, bla 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 ini harus sama bentuknya. Jika adapt tidak ditambahi akhiran apapun karena setelah can, maka di sini juga tidak boleh ditambahi akhiran apapun. So, the most possible answer for question number 17 is option A. Sedangkan option B, kesalahannya ada S-nya. Sedangkan option C pakai to. Option D pakai verb ing. Sedangkan option E is noun, not verb. So, the correct answer for question number 17 is option A, apply. Businesses are looking for software. Perusahaan-perusahaan sedang mencari software that they can adapt and apply immediately, yang mereka bisa adaptasi dan mereka terapkan segera to their own accounting procedures, pada prosedur accounting milik mereka sendiri. Question number 18. Improve health standards and preventive medicine, blah blah blah, a decline in the world's death rate. The subject of the sentence is standards and medicine. Jadi subjeknya adalah plural. Pasti kita membutuhkan predikat kata kerja plural. Artinya tidak boleh ada S-nya untuk bentuk satu. Kalau bentuk dua memungkinkan. Mari kita lihat. Option A, to force. Nah, lagi-lagi kita tidak boleh menggunakan to. Forces kita tidak membutuhkan S karena subjeknya plural atau jamak. Has force kita tidak membutuhkan has, tapi kita membutuhkan have. So, option D possible. Forcing, verb ing tidak bisa menjadi predicate. So, the correct answer for question number 18 is option D, have force. Improve health standards and preventive medicine, standar kesehatan yang meningkat dan obat-obatan yang bisa mencegah, maksudnya mencegah penyakit, have forced a decline in the world's death rate, telah menekan menurunnya angka kematian di dunia.
When the printing press was invented, the price of books decreased and more people blah 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 to knowledge once restricted to the learned few. When the printing press ini menjadi subjek dari frasa ini. Was invented, predicate. The price of books, that is subject. The predicate is decrease. And, ingat, kalau ada and, nanti harus memparalelkan antara kata kerja sebelumnya, yaitu decrease, dengan kata kerja setelahnya. Maka di sini juga harus verb 2. And more people, blah, 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 to knowledge once restricted to the learned few. Nah, maka kita harus mencari predikat yang paralel dengan kata decrease. Jika kata decrease ini ada verb 2, maka di sini juga harus verb 2. Option A, it is verb 1, so it is not possible. Option B, accesses is also verb 1. It is not possible. Has access, has, followed by verb 3, has is also present, verb 1. Have access is also verb 1. Meskipun di sini diikuti oleh kata kerja bentuk 3. Access, that is verb 2. So the most possible answer or the correct answer for question number 19 is option E, access. When the printing press was invented, ketika mesin cetak itu ditemukan, the price of books decreased, harga buku menjadi turun, and more people access to knowledge, dan lebih banyak orang yang bisa mengakses atau mendapatkan ilmu pengetahuan, once restricted to the learned few, yang ilmu pengetahuan tersebut tadinya hanya terbatas pada sedikit kalangan terdidik. Question number 20. Workmen, blah, 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 pushed away from the cave entrance when they suddenly saw what turned out to be the first unspoiled Indian burial chamber to be unearthed in Utah. The subject of the sentence is workmen, plural subject. So, the verb or the predicate here must be plural. Pertanyaannya, bentuk 1 atau bentuk 2? Ini ditentukan oleh expression berikutnya. Menggunakan bentuk 1 atau bentuk 2. So, ini bentuk 2. Sehingga di sini juga harus bentuk 2. Nah, sekarang sudah bisa kita jawab sebenarnya. Workman, clear. This is verb 1. Bentuk 1 tidak cocok. Clears juga bentuk 1 tidak cocok. Was clearing, possible. Were clearing, possible. Karena was sama were itu untuk bentuk 2. Have cleared, have ini bentuk 1. We have two possible answers. Was clearing or were clearing. Kita kembali kepada subjeknya. Ini tunggal atau jamak? Ternyata jamak ya, plural. Nah, kita harus tahu bedanya was sama were. Was ini untuk tunggal, were ini untuk jamak. Nah, dari sini berarti sudah bisa diketahui bahwa the correct answer for question number 20 is option D, were clearing. Workmen were clearing bush away from the cave entrance. Para pekerja itu sedang membersihkan semak-semak dari pintu gua. When they suddenly saw, ketika mereka tiba-tiba melihat what turned out to be the first unspoiled Indian burial chamber. Sesuatu yang ternyata adalah pemakaman pertama suku Indian yang belum terjamah. To be unearthed in Utah, yang ditemukan di Utah. Well, students, that is the end of our discussion. Thank you very much for joining my class. See you for the next material. Bye-bye.